Good morning, friends. Thank you for the chance that given to me. Let me introduce myself and my partner. My name Handoyo Mitchell and my partner. There is Miss Retno Wulandari, Mr. Andri Mugianto, Mr. Indri Piju, Mr. Karyadi, and the last Miss Nurul Hima. We are from Group 3. Now I would you like to preposition and present perfect negative. Jadi maju pagi. At the end of the presentation, there will be 15 questions that you can answer. Good morning, friend. How are you today? I am explain to preposition. I'm fine. Preposition is an important part of English language. It is used to show a relationship between a noun or pronoun is a sentences and another word in the sentences. Preposition must always be followed by a noun and pronoun in a sentence. There are many preposition examples that will make it easy understand how the part of a sentence fit together and how the rules apply when it comes to using the preposition is a sentences. Prepositions are used to show location, time, direction, cause, and position. Preposition atau kata depan, preposisi adalah bagian penting dari bahasa Inggris. Ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti dalam sebuah kalimat dan kata lain dalam kalimat tersebut. Preposisi harus selalu diikuti oleh kata benda atau kata ganti dalam sebuah kalimat. Ada banyak contohnya yang akan memudahkan atau memahami bagaimana bagian-bagian kalimat itu cocok satu sama lain dan bagaimana aturan diterapkan saat menggunakan preposisi dalam sebuah kalimat. Preposisi digunakan untuk menentukan lokasi, waktu, arah, sebab, dan kepemilikan. Next. Kita punya 4 tipe atau jenis dari kata depan yang digunakan. Salah satunya yang perlu diketahui, pertama yaitu kata depan preposition of time, yaitu kata depan untuk waktu. Preposition of place, yaitu kata depan untuk tempat. 3, preposition of direction, yaitu kata depan untuk menentukan arah. 4, preposition of agent and instrument, yaitu kata depan agen and instrument. Next. My explain the first preposition of time. This preposition is used to explain time information. The most basic and simple example for this preposition are at, on, and in. Example, at is used to explain time at 3 p.m. at 6 a.m. On is used to describe clear days. On Sunday and Monday it is used to describe the month on year. In January, in February. Kata depan digunakan untuk menjelaskan menjelaskan informasi tentang waktu. Ini sangat mendasar dan sangat sederhana. Dicontohkan preposition terdiri dari at, on, dan in. Contohnya, at digunakan untuk menentukan menjelaskan waktu, yaitu pukul 3 sore atau pukul 6 sore. Kedua, digunakan untuk menjelaskan atau menjelaskan tentang hari, yaitu pada hari Senin atau hari Minggu. Ketiga, digunakan untuk menggambarkan bulan atau tahun. Contohnya, example in January, yaitu pada bulan Januari dan pada bulan Februari. Next, ini ada bagian tentang penjelasan preposition, yaitu at. Terdiri dari times of day, menunjukkan waktu at 4 o'clock.
jam 4 at 10:12 at noon at midnight, yaitu pada malam hari dan pada saat ini. Kedua, meal times yaitu waktu makan. The first at lunch time, second at dinner time, yaitu waktu makan siang dan waktu makan malam. Ini menunjukkan hari libur, yaitu pada hari Natal, at Easter pada hari Paskah, dan ini at the weekend, yaitu pada akhir minggu. Lalu expression at present, at moment, at night, yaitu saat sekarang, saat ini, dan di malam hari. Next, in months menunjukkan waktu bulan, season menunjukkan waktu pada musim, yaitu musim panas, musim semi. Years, in 1990 menunjukkan waktu tahun, yaitu tahun 1990. Decades, in the 18th, waktu menunjukkan tahun 80-an. Century, yaitu menunjukkan in the 20th century, yaitu di abad ke-20. Long periods, yaitu menunjukkan waktu yang sangat lama. Di sini contohnya in the Ice Age, waktu di zaman es. In the present, pada saat ini. In the past, itu terjadi pada masa lalu. Part of the day, yaitu menunjukkan waktu hari sekarang, yaitu pada bagian hari ini. Contohnya in the morning, in the afternoon, pagi ini dan siang ini. Ketiga, days, on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween, yaitu pada hari Selasa, pada hari Sabtu, ini on my birthday, di hari ulang tahun, on Christmas Day, pada hari Natal, on Halloween, pada hari Halloween. Lalu menunjukkan waktu on 15 Juni, yaitu tanggal 15 Juni, on 20 May, pada 20 Mei, on our anniversary, pada hari jadi. Part of specific, yaitu menunjukkan hari yang lebih spesifik pada hari tertentu. Ini example, on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon, yaitu pada pagi hari ini, pada sore Jumat ini, lalu pada malam hari, on Sunday sore, Senin sore. Lalu last or next, example, call me next weekend, bisa hubungi saya di Jumat terakhir minggu depan. Use at plus specific time, I get up at 7 o'clock, yaitu saya bangun pada pukul 7 pagi. The movie starts at 8 falls. The movie, film itu mulai jam 8.30. At plus holiday period, they sing carol at Christmas. Mereka bernyanyi pada hari Christmas, pada hari Natal. Next, come and visit, use at Thanksgiving. Datang dan mengunjungi dan terima kasih. Penggunaan on plus days, I will visit on Wednesday. Saya akan berkunjung pada hari Senin. Where are you on Friday? Di mana kamu pada hari Jumat? On plus dates, her birthday on March 27. Hari lahir dia pada tanggal 27 Maret. The exam is on the 16th. Ujian pada tanggal 16.
In plus month, my birthday in January. Hari ulang tahun saya di bulan Januari. I'm going on vacation in Agustus. Saya akan pergi berlibur di bulan Agustus. In plus years, Shakespeare was born in 1564. Shakespeare lahir pada tahun 1564. The Titanic sank in 1912. The Titanic tenggelam di tahun 1912. In penggunaan in use in the plus decade. Example, life was difficult in the 1940. Hidup sangat sulit pada tahun 1940. There were many hippies in the 16th. Banyak sekali ditemukan kesenian atau karya di tahun 60-an. In plus the century, we are living the 20th century. Kami hidup di abad ke-21. It was built in 6th century. Bangunan itu terbentuk di abad ke-6. Mbak Retno kemut. Halo Mbak Retno, suara tidak kedengaran nih. Suaranya tidak kedengaran. The next. Okay, next presentation, Mr. Karyadi. Okay, two. Preposition of place. This preposition is used to example place informasi. The most basic and simple examples for this preposition are at, on, and in. Contoh. In is used to describe a place that has a boundaries, a room. Contohnya, ini yang lebih besar. In a garden, in England, in a room, in a school. On is used to describe a place that is on top of an item or attached to another item. Contohnya ini yang lebih lebih kecil. On the wall, on the table, on the wall. Selanjutnya, at is used to example specific place and they have specific goal as well. Contohnya yang paling kecil, at the school, at the office, of the bus stop. Next. Lalu, preposition of place. At, in, on. Contohnya yang at colleagues, at home, at reception, at school, at the bottom, at the cinema. Contohnya yang in a taxi, in the ski, in the building, in the arrow, in the newspaper, in the garden. Contohnya on the way, on the radio, on the bike, on the bicycle, on the ship, on the horse. Next. Nah, ini ada contoh-contoh kata benda. Contoh kata bendanya behin itu ada di belakang, in front of itu di depan, next to itu di samping, between itu di antara, near itu dekat, above itu di tengah-tengah, below itu di bawah, in di dalam, on itu di atas. Ini ada contohnya orang. Behin
in front of, next to, beside. Get when, near, close to, above, over. Below, under, in, on. Next. Ini juga sama. Contoh-contoh dari preposition of place ini ada yang in di dalam, on di atas, under itu di dalam juga, behind itu di belakang, next to itu di samping, in front of itu di depan, between itu di dalam, di antara. Next. Nah, ini ada contoh-contohnya. To I to the bags. I like to go the cinema. From. Nggak jelas eh. She come from Japan. I run from home to the game. Into itu dari luar ke samping. I wait in the room. Get in the car. Out of. I saw they get out of a taxi. They ran out of the room. On. I was late and got on the first bus, but they man on the table. Off the cat jumped off the table. He fell off his back and got hurt. Up the alleyway went up the hill. He ran up the stairs. Down. I rode my bike down the mountain. We went down the stairs along. We will we will we will at 20 along the backs. I run along a narrow path through. They drove through the tunnel. I ran through the trash. Across. Jessica's run across the river. I ran across the street to a road. They got up and Wilkes to me. We ran towards the sea. Over I jumped over the place. We fly over the mountains. Under. Each box looked to walk under a ladder. We there under the bridge. Around. I went around the corner and saw it. The moon gazed around the earth. Past. A wall passed us with sign use. The police drove past our building. In the box, out of the box, around the box, away from the box, walk the box, past the box, under the box, off the box, over the box, under the wall, through the pipe, across the bridge, up the stairs, down the stairs. Next. Ini contoh-contoh kalimat yang lebih besar, yang lebih kecil, sama yang paling kecil, menunjukkan waktu sama tempat. Contohnya in waktu sama tempat general. Ini untuk waktu itu menunjukkan tahun, bulan, sama dekade. Kalau untuk tempat menunjukkan negara, England, London, dan Kenneth Town. Untuk yang lebih kecilnya ini on menunjukkan jalan. Terus yang paling kecilnya at ini menunjukkan at ini menunjukkan untuk
Ini menunjukkan yang paling kecil itu jalan kalau untuk tempatnya. Next, terima kasih. Okay, next presentation is Nurul. Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Andri. I want to explain the next preposition. Three preposition is direction. The preposition tell a story and explain the direction to a place. The example sentences are as follow. Selanjutnya yaitu preposisi untuk menunjukkan arah atau tempat. They are going to the classroom. Mereka pergi menuju ruang kelas. She was running towards me with a huge ball in front of her foot. Dia berlari menuju saya dengan bola besar di depan kakinya. He threw the phone he was holding into the bag he's been bringing everywhere. Dia melempar handphone yang dia pegang ke dalam tas yang dia bawa kemanapun. Next. It shows where something is going. They are called preposition of direction. Contoh-contoh preposisi untuk menunjukkan arah atau tempat. Above, across, along, among, around, at, behind, below, beside, close to, over, through, toward, up, down, between, by, inside, near, next to, on, off, past, and under. Example sentences. 1. They were traveling toward London. Mereka bepergian menuju London. 2. She liked being among people. Dia suka berada di antara orang-orang. 3. Their house is next to the library. Rumah mereka berada di sebelah perpustakaan. 4. The dog is under the red car. Anjing itu berada di bawah mobil merah. 5. I left my purse behind. Saya meninggalkan dompet saya di bagian belakang. Her house is across from mine. Di sini, rumah berada di seberang rumahku. He saw a forest far below. Kami melihat api unggun jauh di bawah. My uncle lived close to the supermarket. Paman saya tinggal di sebelah supermarket. Thank you. The next. Okay, next presentation, Mr. Indri Piju. Okay, thanks. The preposition is used to explain the relationship between nouns or subject in a sense and the action carried or in the sense. Kata depan ini digunakan untuk menghubungkan antara kata benda atau subjek dalam kalimat dan tindakan dilakukan dalam kalimat tersebut. The most common word included in this preposition are by, with, and without. Example: I believe this book was written by Ken Adam. A lot of noise was done by those kids. Begitu banyak keributan yang dibuat oleh anak-anak tersebut. I believe she is going there with her boyfriend. Saya yakin dia pergi ke sana dengan pacarnya. Next. Yang kedua ada preposition of again. He is respected by everyone. She spoke to me with a smile. He is language by everyone. I can return without a pen. Next. Selanjutnya ada by. By artinya oleh. Biasanya digunakan untuk
menyatakan cara atau pelaku yang melakukan sebuah tindakan. Kata depan bahasa Inggris ini sering digunakan dalam kalimat pasif. Yuk, perhatikan contohnya. This novel was written by Harper Lee. Novel ini ditulis oleh Harper Lee. I will go by train. Saya akan pergi ke sana dengan kereta api. Selanjutnya ada with atau with or without. With and without itu saya lawan kata. With artinya dengan, sedangkan without artinya tanpa. Agar lebih jelas, example, she can written better with her on the pen. Ia bisa menulis lebih baik dengan pulpen. She can written well without her pen. Ia tidak bisa menulis dengan baik tanpa pulpen. Will you come with me? Tindakan kamu itu termasuk bersamaku. Will you guys go without me? Akankah kalian pergi tanpa aku? Next. Okay, next presentation, Mr. Andrin Gianto. Thank you, Indra Tiju. Present perfect legacy continuous tension. Artinya itu kata kerja yang baik untuk proyek yang lebih baik. Present perfect progressive indicate and continuous action that has been finished at some point in the past or that was initiated in the past and continues to happen. The action is usually of limited duration and has some current relevance. The present perfect progressive frequency is to describe an event of the same past. It is often accompanied based in this use. The tension is formed with the model have or has for three-person singular subject plus been plus the present participle of the verb with an ending. Menunjukkan tindakan kontinu yang telah selesai di beberapa titik di masa lalu atau yang telah terjadi di masa lalu dan terus terjadi. Tindakan tersebut biasanya berdurasi terbatas dan memiliki relevansi saat ini. Frekuensi progresif sempurna saat ini digunakan untuk menggambarkan sebuah peristiwa di masa lalu. Sering disertai hanya dalam penggunaan kata have atau has. Subjek tunggal orang ketiga plus been plus persen dari kata kerja dengan akhiran an dan ing. Next. Present perfect continuous form. This grammar has three parts. Contohnya itu has or has. Plusnya itu been, plusnya itu verb in ing. Kata kerja itu. Next. Rumus present perfect progressive. Plusnya itu subjeknya I, you, we, they. Plus kata kerja have plus his plus been plus verb ing. Selanjutnya kata kerjanya itu he, she, it plus has plus been plus she, ing. Ini subjek kata kerjanya itu I, you, we, they plus have ditambahkan not plus been plus verb ing, akhiran ing. Subjek selanjutnya he, she, it plus has plus not plus been plus kata kerja he, ing. Question have plus subjek kata kerja I, you, we, they plus been plus verb akhiran ing. Has
And subjek kata kerja he, she, it. Kata bantu been, first, verb, akhiran ing. Next. Positive sentence in the present perfect progressive. Kata kerja yang utuh. Long form. Terus ada kontrak form. Kata kerja tidak utuh. Contohnya kata kerja utuh itu I have been playing handball. Saya sedang bermain bola tangan. Kata kerja tidak utuhnya itu I been playing handball. Saya sedang bermain bola tangan. Selanjutnya, you have been playing handball. Kamu sedang bermain bola tangan. Kata kerja utuhnya, kata kerja tidak utuhnya, you been playing handball. Next, selanjutnya, kata kerja utuhnya, he has been playing handball. Dia sedang bermain bola tangan. Kata kerja tidak utuhnya, he's been playing handball. Next. Review. However, we don't use the present perfect progressive with stative non-action verb. Instead, we prefer to use the present perfect. Namun kami tidak menggunakan present perfect progressive dengan kata kerja statif dalam kurung non-action, tidak ada aksi. Sebaliknya kami lebih suka menggunakan kata kerja aktif. Example, I have been knowing Maria for many years. Saya telah mengenal Maria selama bertahun-tahun. Incorrect, tidak betul. Kata kerja kedua, I have known Maria for many years. Artinya, saya sudah mengenal Maria selama bertahun-tahun. Kalimat kata yang betulnya, I have known Maria for many years. Next. Negative sentence in the present perfect progressive. Has not, dalam kurung has, untuk penulisan bisa disingkat seperti ini. Have not, untuk tulisan singkatnya has not. Contohnya, long form, I have not been playing football. Saya tidak dapat bermain bola tangan. Kata kerja singkatnya, I have been playing handball. Atau bisa, I have not been playing handball. Selanjutnya, you have not been playing handball. Kamu tidak dapat bermain bola tangan. Kata tidak utuhnya, you haven't been playing handball. Atau you have not been playing handball. Kata kerja ketiganya, he has not been playing handball. Selanjutnya, question in the present perfect progressive. Number 1, has Belum dikeramas sama rambut. he been playing handball. Yang kedua, have you been walking? Number 3, have you been starting? Thank you.